Daghang giningon nga, maot ko nung dagway. Kung mutanaw ka na ako, ayaw pinakalit-kalit. No? Tutuki. Bisag mga 5 seconds, tutok. Okay, ana. Ano? Atay sa to sila. Sa akong pag-istambay sa syudad sa Dumaguete, mudugtog mo kanta mo gitara, o taroto taron makikigala. Sa akong paglatagaw, mukaon og singkong lugaw, dili manggod ambisyoso, nga mangita pa og adobo. Woy, standby, dili mangita kaway. Woy, standby, kalinaw among